इतिया खाई किना थाका खान आरो इतिया यूज नकरा बच्चा खान इटु खान सब लोगोते कहबले शॉर्ट कथा एकटा আছে कि प्रार्थना नकुना खोआ बस्तु खान नखाबि प्रार्थना कुना की बस्तु खाइसे इटु खान खाबि Melanda napai, yang mamaya lagi, teman kau coba, cina orang lagi ni mana tu, kan nunggu yang cina cuma jangan otanai, kan nunggu yang itu api na atau kan kondisi nunggu dia sedai bu, teman orang lagi ni mau bu, kalau tadi mesot mai mau anu tawa nunggu ni orang miti banyak miti apa bagi ibu yang mana. तो अगर कपड़ा थोड़ा टाइम नहीं तो साफ के तो पानी में नीचे के और क्या हैंग लगा नहीं ना मुझे लाइफ तो नहीं आते वो शॉर्ट पे बात है मुझे एकदम खुशी है ये हमारे में सब है ना जे छोकरा से मेरे बोले इन्हें पूरा के खुशी पाएगा ना और क्या एक बार थोड़े छामे का तो मगला भी छोकरा भी नहीं है हमारा इंडिया नीचू लगा लाइफ एक लाख नहीं हमने बोले ना इंडिया में शॉर्ट के कोई moi phalo isi abni phalo isi amakan word chaise bole to moi ura tos tundu kerai dibo moi ura pis tundu kerai dibo koina nichu laga khor manu kha nichu laga sadi kan bhai kan kunba kha kan dikhili bi amakan tai kan ni samjhao de yo amakan la bi ekam mun khan aru moi bi sopra biachis to kuda bi to hal masu to manu kan amar na khai na hati di Utapi phal mangsu bisari na berai do kuk jaga de tukra mukra babo handi babo itu bisari na berai do ini ka sopra dia cheese to moi pra kha cheese to bisi ase SP nighter ki ase sop khai se moi harena san lote milai na token kat pi kha ase na itu phal ki ba ekta moi itu pari se itu la kotha noi de amakan tu kiya je poisa tu mola sadi per 10,000 baht ande mola 50,000 bali ki mola 50,000 tu kan nai ek ko ki ba nai aro moi kan phal hoile moi kan phal hor apni mai ki bi phal hor sina lagi do apni la mai ki moi kan phal hor ho kun ba time ni do ido amon tu kun asina ba dan de mola ho ga ya mola ki kan ga do Mula kaya se, mula toga se, mula kiwa se, bolu di sorong hoy thaka se, ek time de. Program address and number directors the director for the hip hop economy. Isor ke pathana kori ka thaka nisina. Achibe purana sadigan, apni khan ha bari, ekdom khushi ba itu jane diye se. Yade mongwa ang, aro monwele studio ang. और नक्शा आम अपनी खान लगा अच्छी अपनी खान का मुखान लोग ने टाइम दिया लो एकदम खुशी लगा से बोले भी अच्छी टाइम दिशिया कोई ना अपना खान इनका अभी खिले माने अपनी खान कोस्टल आउटरीच टीम अपनी खान लगा वो शो दे ऐसे अपनी खान लोगों ने मुखान काउंसलिंग दिशे अपनी खान राय आई दूर पहुंचा से चारों लगे कोई ना चारे दिगला रखी दिया इत्यादि all होए के ना थका अपनी कान 3 जन पूरा लीड पूरे के ना किमान बुझती आसे all होए ना किमान जन आसे अपनी खान लोगों ने अपनी खान पूरा टिबुले को कोना बोले भी होताई दिन अपनी खान इनका फैमिली को हाल पूरा चले और हाल पूरा ईश्वर ला काम पूरे के ना अपनी किधर इतु बिदी भी चले के ना जाओ लासे ईश्वर लोगों ने हाल पूरा लोग पावले मारी किधर भी आरो तुई बार आरो इतु ड्रग्स को आरो ना साबिदे कोई ना अपनी खान के इतु कोई ऐसे आरो अच्छी वी जोंडर प्रोग्राम तो की कार्य अपनी खान लोगों ने माथे से बोले लो यारे टेंडर लिखी ना से अगेंस्ट ड्रग्स एडिक्शन कोई तो अमी खान तो अगेंस्ट पुराना बोले लो अमी खान आरो टीपर खाओले चाहे और ईश्वर लगा कोठा तो अमी खान हुना नहीं बोले लो चर्च ते जाने बोले लो अमी खान आरो टीपर किनी लो इधर whole time life de American drugs लोगों against America. Mulanya mana mulanya cari drugs mana. Sao yala pada mana tak kan mulanya. Program number 5 mana tu dia. Testimony from drugs research.
to what is ministry itu kan boleh mui idiati bukan batna pe motor puri ketika abni kan akhirnya kusti pra itu game the police itu idiata mui na live stream na thapi boli pari boli di itu team pra ketika sat ase ketika itu bagaimana ini ga ase gua itu Somna tadi di mana India sok halal ya itu USD laga bemat itu tuh pasti kerja sere mau itu bosdi manukan jadi abni kan cari kalau nak pari kau jadi kalau kari ni cari itu pari kan USD laga kari ni semua mau itu kakak tu itu USD jadi kalau mau itu पूरा से तो सारा करी तो तीन साल चार साल निकला बीमा तो थाना ना ले तो रेस्ट होगा इधर तो गेम से आज काली भी बोला बोली भी मुझे है इनको बोलो खाते मुझे गाँव काम हो बीमा काम हो ये तो इनको भागना है और बोलो इतना तक ये तो खास बोले तो आरो भी दिया अपना एरिया ये तो काली मुझे itu nak program mau ini di isu lawan proses mau itu nak apa tu nak khabar tu cara tu kalau nak kori bawa ini mau dapat kori na ase ini kan আমি একটা আল্লাহ যে বলবি না পারা এই জায়গা একটা মন দিতে আর বুঝতি কানবি কিন্তু আমি খান আল্লাহ যে কোনে দেখাউলবি মন না এই জায়গা একটা সিবি কিনতে 20 সাল এই জায়গা তো পাইনা লাগিছে বলবি সর মরম এসকে ওই বেশি থ্যাঙ্কস দিগুলো মনে আছে আমি ইডি নতে খাই না থাকা গান ইডি কই না থাকা গান মন দিবি বেশি সাদিয়ান নইলে মর্নিং ডে ভাল লাগলা গান ওভারডোজ হই কিনা টেক বডি লইলো করা আমি বেশি দেখিছি কোন বাদো প্যারালাইজ হই কিনা উঠুল কিনা পারে কিনা বেশি দেখিছি কোন বাদো সামান গান বিয়া হই কিনা জেল দে যা আমি বেশি দেখিছি একদম শরম পা জায়গা বেশি দেখিছি বলিবি আমি দুইজন মরমৰাই নালা জায়গা বুজিবলৈ দিয়া নাই পুষ্টি মানুহ প্ৰে কৰিছে ঘৰতে আমাৰ বেছি প্ৰে কৰিছে আমি কাৰণে এইটো আমি 2019 নে আমি থাকিলে নহ'ব একটা পুষ্টিৰ ৰাজা হ'বলৈ যে এটা থাকিলে আমি নিজলা মানুহকে কিনা কথা ক'ব পাৰিব না আমি মন দিবি ভাৱনা আহে কিনা আমি 2019 নে ৰেহাইতে আহে কিনা 2 মহিনা এনে দেখিছোঁ কিনা মহিনা ইদিগুৰা পুষ্টিদিন খৰাই নাই আপনি নদী কি বেৰাই যাব না গছবেল আৰ্মি মিনিষ্ট্রি নদী তখন নদী কি আম আছে একটা হিসাবে তো পুষ্টি দিবি কাম বেশি থাকি গলিবি ফার্স্ট নিজের লাইফকে বনাই লব পাড়াটা কিনা মনে তখন নদী বেড়াই গেলে যাও আজিটা 2019 রোলে গেলে শুরু আজিটা তখন নদী বেড়াই আছে Sang yang monggo
আজি মই আজি কোকা ফাইখন জমা হৈ না থাকা খানগে মই চ্যালেঞ্জ থাকিবলৈ মন আছে ইটো না কাপড়া ফাটা জিন্নম দেন হবে কম্বল হবে কি কাপড়া হবে আঙ্গুলি তোলা আর ডাঙৰ লাঠি বা সেলা নহলে শুধু বিকি প্রায় সেলাই না বেটা আছে কাগজে কোনটি বংশিত নহব আজি মই আৰু একটা চ্যালেঞ্জ কি আছে ইংলিশ একটা কোন প্রিন্ট একটা আপনার মধ্যে শর্ট সেলিং দিবে কি কয় একটা কথা মই বেশি চ্যালেঞ্জ করা দেই ইংলিশ একটা ক্রস ফাইবার রাস্তার কিনারে ওলা পুরি না পৃথিবী আমার কথা না উপরে বলে ইটু লাগিলে খুচিল করে আমরা যা কাজ করি ফুরি নিমিতে চলাইলেও বেশি ভালো লাগে নরবি যা কাজ রাস্তার কিনারে থাকা কাজ আহার মানুষ চিঠিতে জয় মানুষরা বি তাও খুব কাজে লাগিল আহার মানুষরা বি খুব কাজে লাগিল নরবি তো কাজে দিয়া লাগে কাজ চামড়া ওলাই আছে না আৰু তাকে ভালকৈ হেল্ডি বা ডাঙৰ হ'লে নেদিয়া যাবো ক্ৰছ ফাইল হয় লাষ্ট তো তাও বলে কাটিব নপারে কুঠাৰ বলে কাটিব নপারে এগা কেৱল ড্ৰাগ ইটিক খুনা দেখা মানুহ একটা মানুহ মইতো কিতাপি পাপ কৰা নাই মই কিতাপি চুৰ কৰা নাই মই কিতাপি জেল যোৱা নাই মই ঈশ্বৰ জানি থাকাই আছে দাৱাই খালে বলে আমি ক'ব নপাৰে মই ড্ৰাগছ খাই লাগিছে মন সব জলদি 5-6 টাইম যাইছে 3 বছর জেল পৌঁছেছে itu kini mene punjita kila ka sajai nimbe kila ka sin kila ka bab nimbe punjita na ami to bisi montu thaki ja life to jinda na lagi bi bal nori ma ajis tagi rena halo itu to isor rahe no ki practical le khada aslo itu to experience no na manu ki share kori itu experience to no manu ke request kori itu sharing kori nai manu ke convince kori bo la isor ka program itu itu to chaste dikon ase just the finance committee ase just the da committee la advisor ase aro police council ke ki thakan hoina aro bi police head committee ke chairman ase itu to ami laga puila wate te thagise bolo me itu na pamu thagise boli bi apna khani ami ke dukholo beshi di dia to apna khani dise bole ami apna khani kile to sunu batte ami wandu la court samne je tara didi thaka kore ka thaki bola sudu baba tara court koi pahunch kite pahunchibo aur wandu to break hoibo bitate koi apna mate kai are ye to bola friend to bole itna khatnak आदमी kini ka tai to life to puli kore sina moi bi tai la so to ekar puli pahuncha to na tin to village function para ami kan para ini ka একটা হেডসেন্ডে পুলি বলবা তাই খান মাটি কিনে কই না এই তো ডিসকাশন করার দিবি আমি কইছি না পারিব পানি আর লুমান না পারিব মুই কইছি বলে কি আমি লাগা সাথী যেমি নকে কইছে পারিব মন যদু ন করিব দেন লেটস বেরো খাবনি পুরিব এতো তাই খান আগো পুরা লেট করেন তাই খান তারিখ গানে তাই খান প্রেসিডেন্ট খান ওরা লাগিব মিটিং করি
को আমি খান পারি अच्छा करने चाहिए या करके बारिश से चिट्ठी से 99 अगस्त जाए देते सितंबर में थोड़ा सा सर उम्मीद के कमेटी कनेस कमेटी के जोन हुए ना 2023 पर टिकल हुए बोली भी तो मजोती रामनगर प्रेसिडेंट सब जो लाइफ कोई ना लोगों के पास या दिन में हमार मिशन से देती होता को मेरे चांस कैसे अजी भी हमें भावना ना ये तो इनका चांस पापो में अलग अलग ये तो अभी बस्ती लेवन दे तो बस्ती भाले तो चांस पाए बोली भी अच्छी जुतो होली भी गुन्हे कसरे अभी kan बिजोन ऐसे अभी kan किले अच्छी जमा हो लगा तो था कोई ना अभी kan अलग अलग जगह दे ऐसे बोले तो ये तो बिजोन करना पड़ेगा মই सांगू गोष्टी मानू আছে মই इंडियन स्टील प्राइवेट एक्शन 13 years में गवर्नमेंट सर्विस ड्रग्स काय गए ना मोटाउन के एकदम तो मोटा हिला निसा हिला था মই लगा प्रेसिडेंट ऑफिस मोबाइल के नोटिफिकेशन याते মই लगा बांतो इलेक्शन के रियलाइज हुआ बांतो ऐसे মই लगा फाइन आने मोटाउन के लाइफ में 7000 लगा 500 लोगों के लंबो में छोड़ा के मोई दिया इन्हें का लगा कैंसिल दे आई था लास्ट में है तो मैं किसी पे था और शायद 1,50,000 देखिए ना फैमिली के एकदम दुकान में जाएगा ना मैं सनफ्लावर बॉक्स लाऊंगा हाय स्टडी में बैकअप करेंगे जाएंगे मैं और तो मैं हाल हो गया ऐसा करेंगे मुझे तो साथ करेंगे तीसरा भी मैं ले रहा आज मैं एकदम मैं फैमिली कंगे तो ए चैनल में बात मैं भालो हमने कि सेना कि काम सेना काम जीवन थोड़ा दिखा चैनल में पार करी को हाथ ये ए सोई मना जाओ ना वो सोई मना तो दिसंबर आज में भालो ना लगा दो मैं एकदम मैं लगा प्लान मैं कितना भालो बना मैं भावना लगा हो निच्चो रखा लगा बीमा हराम को बोले ना उसकी एक टुकड़ा भी न करें और लुक भी न करें तब सारे दिन तमिल में कितना है बोलने लगे निच्चो लगा लाइफ पे फाइट बोलने लगे मुझे रखा बीमा रो मुझे रखा खाना चारो बोले कि मान जो रख खाए से खाए ना थकी ऐसे चारो में कुछ कोशिश करे चारो दिन मुझे 2019 में वो प्रेस ने जाना प्रेस and related choice 2019 में जाएगा तक छाड़ा तो 2019 2021 में प्रेस 2022 रात इतो रिएक्ट अभी का रिएक्ट क्वेश्चन ऑफ रिएक्शन ताली कोई काउंसलर नहीं दिया 2022 का आएगा ना जिससे 2025 तक 1 month में चला एक महीना जाएगा मैं जेस हुआ मैं पान हारो सब बुस्ती कोन्या पंचायत को मुझे इस तरह में छाड़ू दियो मुझे ना खरा दियो मालूम लोग दिन होए माची इसोर के मुझे ठीक सो मुझे की ताकोई की दिबी वही 25 days अभी prayer fasting बच्चे का है हम डिजिट बिल्स के साथ आता दिखाते तभी हम ये शुरू करें अभी तक माँ प्राय पर जन्म बुझे सेकंड अभी आत्मा के तभी जन्म बुझे इतना अभी लाइफ सब सोगे अभी डिजे दिगना संसार पुराने में तुम्ही काउंसलर रहता है और डिजिट बिल्स के ऊपर हम जाने काउंसलर रहता है एकदम अंतर था कहते सोसाइटी पर भी और कौन पर भी हमें ये यूज करो मूल में था टाइम उम्मीद है मुझे अगर माइकी होता ही नहीं मुझे करने प्रार्थना करें बेसिक करने की ना प्रार्थना करें ताकि मुझे लगा माइकी वो तो ना हमें एंडोक्राइन कैसे मुझे लगा माइकी बड़ा अजीब ना पीछे भी लगा सोचे थे किसी बोलेंगे काली पापा सही ने ईश्वर का काम करो लगा मन और इसना पुणे की बिना पानी की ना प्रार्थना करो हरो मुझे लगा पाचा के शिकायत ओए हमने बाबा के ना
Bangna Baba karne purana na kuru. Why Jihan Longma TV na gospel outreach ministry ko na yate tayo na wa mo bi ate ekta addiction ho na hado mo yate bra chance walo mo itu testimony ko le na achi akina se wala namdo wangda se mo using list ase mo bi Bible reading of khabar ki ando paseni ki nan kuli mo bi addiction background ra chi mo gi isuram kina tayo ra pajai ki se dula disun lo ko bina hala se bela nam din hong se mo long pusti la se o mo ida to last stage se si diwi na lo lo kina ani na khata ra ko wan se mo gi khata ra ko ni aji longma angbar ba le ko gina ajo man sa lu si lo le tam gaw to ki ba ai ni mane khala to ya tilai ke se na ke ba gina 2020 de ai se de liate to de bi mo bisi dhire theki se 6 month ki na theki se ki ba bai no lagina aru dollar re happy mukan bai bale rakhi dia ase ki dollar ba se pura den de mukan bisi staff han lo de na miligre theki se to de bi mo to इत्यादि एकदम छोट लेवल को ये से कि तो थेंसिंग लगा चिंता तो बिसी दिखी दे किसी मोइना ततेला बोलाई जाइना खाबो ततेला का शॉर्टकट कमीशन जानी ना एना थे किसे इति बिसी दे लास्ट फले मोमेंट तो मैं भी रियलाइज कोइना कि मिसाको मैं भी छाई जैसे सब तक क्लियर हो जैसे और इति रा क्रिसमस लगा सीजन पंजा ओलाई जा तो ओलाई जा बिजी दिए मैं आरो गेई से गिरिगिना थागिसे आरो बे बिसी बिया होगिना थागिसे इदि फागा गरिना आरो किताब दुनि लगा आगि लगा मुला तताबि स्टिल ताबि आजिकालि खाइसे मुदि जने ताइताबि इन्जेक्ट करबो ना एकदम मुखाला फेमिलि दुमति ना डिस्टर्ब करि थागिसे फेमिलि गन्दबि मुदि गादतो इदातो तागिबि ताजागिबि किना नबे गे आइबि बिबि ताबि ना माने ताबि तेरा किनाला दुनिया दि आसे ओगे मुजि ना थागिसे तिदि बिजिने मोय मनिजु मैं डिसीजन लेसे दिया इतना तो मैं तो ऑलरेडी छाड़े बोले ना रास्ता बिछाए वो बोली ना आपको ये लगा प्रे होने जैसे तो प्रे होने जाएगी ना तभी लगा प्रे होने बे बिसी देरी हुई से तभी बिसी देरी हुई से और 1 month लगा इंटेंसिव कोर्स के लिए बाइबल स्टडी भी हुई से तभी बड़ा और तभी एकदम ठीक पर देखिए से बाइबल स्टडी भी हुई से होली में और भी मैं फादर स्टडी जाऊँ मैं बाइबल स्टडी जाबो बिना 2 years लगा होले भी 3 years लगा होले भी कोर्स खाता होले भी तो लोगों ले जाबो बिना बेंगलोर सिलीगुड़ी जाबो बोले जैसे तो एकदम प्रे होम ठीक बिना ओला मनु तो दिमागोर और मोल लगा माजुरती तो मुदार गिरी जैसे ना बिना तो असम बिदोडी गिरी जाएगा तो दिमागोर पुंगी से तो दिमागोर मुगी लोगों ले तो इंग्लैंड मनु से पास्टर एरिक बिना तहन लगा दिन मुगी पिक पुराई से मुझे धावे ना जाने की ना मानुला बोले बुलाइस ऐसा ना से कठिन रोम में ये निकाला स्टडी दिल्ली जाना है तो यही मैं अरे मान तखन के रिक्वेस्ट करी से कंदी के ना वाले तखन माने दिमाग बोले ये मैं मानुला का खोर पहाड़ है राती से दिन से ना जाने की ना तम आवाज तो न बोला अभी एकदम मंदी कंदी की ना राती दिन दिमाग बोले मैं मानुला खोर पहाड़ी ना थी से दिना वाले ना मैं लास्ट है मैं ना तो ना था यो डिसीजन एक तालो when we decision lagi na kita nagarjan half nagarjan ke laga pray hum de jaise de jagana de fasting lagi na thakatin de moi kinna be moi ama baba khandi moi puribo kone jaise moi na purina na purabo kinna moi de bra decision lagi na moi fasting lagi na moi kundu institute jabo itu dikhai dibe prarthana kore thakatin de ekta counselor sister lagi na ta moi ke rasta dikhai na ida laga youth harvest ministry reverend kilang लगा दे जैसे तभी मुझे एक्स्ट्रा लगा पोस्ट से ले मुझे तभी कि मुझे किसी टेक्स से कि मुझे इनका चाहे जा मुझे छाई दे रहा है इकला रिचेक वाला का मुझे अलग इंस्टीट्यूट भी मुझे टेस्टी से लेकिन मुझे लगा बैकग्राउंड की देखी से ड्रग्स लगा देते से तो उन्हें किसी लगा इंस्टीट्यूट मुझे रिचेक कर देते से लेकिन मुझे इधर लगा इंस्टीट्यूट मुझे रिचेक करना है और मुझे ईश्वरा कथा फाग्रा हिकाई दिसे ना होय मुय आरो सेम फास्टिंग होने जा लगा प्रे हम तो हाफ ना कर लगा दे बिना देगे 2 years मिनिस्ट्री दिसे देगे तखन बा कथा बिना वर्शिप टीचर को भी बोले मुझे 2 years मिनिस्ट्री दिसे
मिनिस्ट्री কৰি থাকি নাই এটা তুমি বি অলপ ৰেষ্ট কৰিব मतलब তো তুমি অলপ কাম কৰি চাব গ'লে তেতিয়া আপুনি কোন নাই যে আজিকালি মন কৰি আছে তো মই এই খবৰ মই জানো এতিয়া কিমান প্ৰেজেন্ট আছে দেখুন দিবি তো বলে দাও নিজা লাগা ডিসিশন Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits, who forgiveth all thy iniquities, who healeth all thy diseases. Let me at last today, gospel outreach ministry de ahina. Bible to ki ase janya nai. Kana pura bhi na jane, pray pura bhi na jane, church pera mara bhi kama guna nai. Kile muna dunia de 8 years mudu around garu chhare only trucks garu 8 years please. Itu homoide fix kuri dagise sunflower innaga row ede rep center aise takan da haro kon hoy ede director president aur convener tahan ahegena ishura kotha koi boli boli mon nai na tarki de dimar boli bi tahan do patron jina aha no do taun jina thakise ona achi ami realize kore ase tahan ra kiman go boli mon nai boli bi thado hoy ase mala atma do amila mon go ina hoy gina jade wanjingan response hogna amigan February 22nd to March 22nd 1 month 2019 2019 take homode change to no hobo bhagna police ole bi ishwar ichha thakar tana morom thakiabo tahan ba koa bodaru rehab center thake homode to yak thaka nai honibole mon thaka nai tahan service piche number le saule mon nai itia king hole start tahan gibi ole bi tahan patron jina ami town jina tare third kore dekhise bola ero rehab center 1 month hije tarpor polaise full darki polaise church te bi takhan bol hoye je wanjina church te amar kiman jun aise poraina church service wanjina logo koa church te na jaman ko church te jawlo naise tam te church te jese koraise onai jabe ami chobo chino decision naise kile ami ki de ro rehab center ko olaise tar hamra koa bota bija Jam saya peroka masa prepara Ami hamla aji de kiman jung rat testimony koise mohan to bisi inspire koise on the young baja o apaidem iya neputa wa china wan pachin suse kulala china amada Hello guys, सब मानु वाला से गनो होप करे आसे लास्ट टाइम संगयुरे आदम दे टु शेयर खान लगोदे एकी लगोदे हाइलाइट्स एकटा कुरा निस्ता एटु टाइम मानिसे एन्ड ताइ खान बा खुरिगेना हा एटु गॉस्पेल आउटरीच मिनिस्ट्री इटु लगा रिहैब सेंटर एकटा तो आके बा खुरिगेना हारा ताइ खान याद खुरिगेना हा ताइ खान लगोदे ताइ खान बा समझाइगेना एडिक होइना थागान एटा तो फाल हो जाइगेना चर्च ते काम करे जा डिकोन होय जा नले आंगबास कान अलग अलग जगह दे बुस्ती दे एकदम इंपोर्टेंट रोल प्ले करे जा तो इटु याद करा दिन एकटा निस्ना ताखान एकटा माटी किना आइगेना प्रे करा एंड 5 डेज आरो इसोगे थैंक्स दिया टिस्टिमनी खान दिगेना इटुला प्रोग्राम एकटा दे আজি आइसे दुगने बेसी मानुरो जानि ना থাকিব হলিবি মই ৰিপিট কৰি দিয়াস মই ইটো ৰিহেব সেন্টাৰ লা ডাইৰেক্টৰ আছে আৰু এডভাইজাৰ and yate mohan VP ine ase to tahanla side right mohan kotha one after another ajila program opore kobo at the same time aha manu khan tahanla emotional speech dekhina jai ja din la kohoni na mohan sob ke touch kora time hoise dithio sekta saise bole amni hangi bi itu bado ta sekta hola video holo moi research kori ase gona viewers kan opore chan ideas first of all thank you brother tinglim apni kam pi si dhagilebe chhare digena ami gan program ekta de achi punchegena mohan logode initiative tigena tia garni apni ke bhi pc thanks so he apni ke rasta khulio achi ami gan program thaga do re-gender program koigena thagise sponsored social welfare department pura korise
আমি গান 2015 পৰা লৈ কিনা কিমান জন ছাৰে কিনা আছে কিমান জন ভাল হৈ কিনা আছে কিমান জন আৰু লাইভছ হৈ কিনা আছে কৈ কিনা জানিব কৈ কিনা আজি এনা ৰিজনডৰ প্ৰগ্ৰাম একটা লৈছে কোনবাৰো এতিয়া ধেৰজি বুঢ়া খান বি আছে এতিয়া প্ৰেজেন্ট পুৰি কিনা যা খান আছে কোনবাৰো ডিকন হৈ কিনা কোনবাৰো আৰু চাৰ্চ দে আৰু সোসাইটি দে কাউন্সিল দে ইনভলভ কৰি কিনা হৈ যা দেখি কিনা আমি খান বেছি মন খুশি হোৱা আৰু একদম আমি খান ক'ব নাপাৰা তাইখান লগতে খুশি পা এইটো মহান একটা প্ৰগ্ৰাম একটা কে চিনা লাগা একটা ৰিজনডৰ প্ৰগ্ৰাম একটা থাকিছে আজি কিমান পুষ্টি মানুহখান আহিছে একদম খুশি পাইছে আৰু কিমান জনবাৰ টেষ্টিমনি কৈছে আৰু আংবা তিনটা পৰা লিড কৰি কিনা পুষ্টিতে থকা খান লগতে তাই দুজন কোনিয়াক আংদ এনেকা থাকিব লাগে কৈ কিনা মেছেজটি আমি শুনি পাইছে আৰু নিজু ছাৰে কিনা ভাল ৰাস্তাতে বহি আছে দেই কোৱাবে আমি গান শুনি পাইছে এইটো আজি কিমান জন আহিছে আহা কাৰণকে থেংক ইউ আৰু গভৰ্ণমেণ্ট সাইডে আমি গান এনেকা কেটাৰিং কৰিব আমি গান প্ৰগ্ৰাম ল'ব এনেকা থকা নাই হলিবি সোশ্যাল ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট খান পৰা ড্ৰাগছ এৱেৰনেছ প্ৰগ্ৰাম ল'ব লাগে কৈ কিনা মখান লগতে কেতিয়া দেখান লগা গাইডলাইন আহিছে গাইডলাইন আহা পৰা আমি খান জাগাতে যাই কিনা এতিয়া 6 ভিলেজেছতে 6 স্কুল তিনটা আৰু তিনটা ভিলেজ এনা কৰি কিনা আমি খান এৱেৰনেছ প্ৰগ্ৰাম কৰি কিনা আহিছে ফিউচাৰতে বি মখানকে আৰু ৰাস্তা দেখাই দিবি দেই কৈ কিনা এইটো ৰিকুৱেষ্ট কৰি দিয়া আৰু আজি ভাল প্ৰগ্ৰাম লোৱাৰ কাৰণে ইছুকে থ্যাঙ্কস দি কিনা এইটো জানাই দি আছে থ্যাংক ইউ এইটো ভাল সময় দিয়াৰ কাৰণে মিষ্টাৰ টিংলাইম গোটাই আমি হেংগে এনেকা আহে কিনা ইণ্টাৰভিউখন লৈ থাকে তো ইউটিউবে বনা মাজতে আপুনি বি একটা আছে বোলে দেখিব পাৰিছে তো কিটো সঁচা আছে আৰু কিটো মিছা আছে কোনটো জাগাতে কি টুক আছে এইটোখন ভালপৰা কৈ কিনা সব জাগাতে বেৰাই দিয়াৰ কাৰণে আপুনি লগতে বি থেংকছ দি আছে আজি ইয়াতে আমি খান জমা হোৱাটো একদম খুশি পালা দিন একটা আছে কিবা একটা বস্তু পাই কিনা আমি খুশি পোৱাৰ নিচিনা কিবা এটা কাম সাকসেস হৈ না খুশি পোৱাৰ নিচিনা এনেকা লগা একটা এডিকশন ব্ৰা মানুহ বেছি ওলাইছে আমি খান কথা কোৱাটো 6000 সামথিং মানুহকে কথা কৈছিলে হলিবি এইটো ভাল হোৱা মানুহখান হলিবি সব আহিব পৰা নাই আজি ইয়াতে আমি খান 50 নিচিনা মানুহ এনেকা ৰিকভাৰ হোৱা খান আহিছে তাহান লগতে আমি ইণ্টাৰভিউ কৰিছে তাহান লগা টেষ্টিমনি খান সব শুনি কিনা সব মানুহ ব্লেছিং পাই লৈছে এইটো পৰা এতিয়া বি আগিৰে যাবলৈ আজি বি আমি একটা এছাইনমেণ্ট ফাকুনা ছুটি হৈছে কি এইটো ভাল হোৱা খান কিবি নতুন কথা কিনা লৈ যাব লাগে এতিয়া নিউ জেনেৰেশ্যন কি কথা ক'ব লাগে না আমি খান এইটো মিটিং কৰাৰ নিচিনা এনেকা একটা ভাল হৈ না ছুটি হৈছে কৈ কিনা আমি বি এইটো কথা শ্বৰ্ট প্ৰায় এইটো শ্বেয়াৰিং কৰি দি আছে VP, Amira Saitwa, Eku message ko ito na iso Amira youngsters kan. Firstly, thank you so much, Mr. Tinglem. Follow me, yeah, so ke pula dunia badi ase. Amira life to inaga chakade ahewle do ekdam sampurna nisna lagise ekta time te. Past life Amira ka bisi addiction life te inaga takisi ulibi ami do have the high in a change wegina. Ami kala change wegina naga chupchap bohi jale din no hobondigi bogena. আজি gospel outreach ministry খানতে তাখানতে কিলোতে মিলি না আজি আমি বিপিলা পোস্টে এনেকা কাম কৰি আহে আছে তো এতিয়া কোনিয়াকতে ইয়াংস্টাৰছন কিমান আছে খোলা কৰি কিনা থাকান সাৰি কিনা আমি সব মানুহ মিনিষ্ট্ৰীলে কি কাম কৰি কিনা আহে বলে টাইম দে আমি সব মানুহ এনেকা ঈশ্বৰ জানি কিনা ভাল লাইন দি যাবলৈ কাৰণে আমি সব মানুহ কোচিছ কৰিব কাৰণে এইটো কৈ দি আছে আৰু আমি হেনেকলা আমাৰ পাৰা নহয় সদায় আমি খান বেৰা জাগাতে বুস্তি দে কুমাইন খান কাউন্সিল খান ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন খান আমি এনেকৈ তাই কোঅপাৰেশ্যন দি কিনা প্ৰে দে নলৱা সব লাইন দে আমি এনেকৈ কোঅপাৰেশ্যন দি কিনা আহি আছে আৰু এতিয়া আহে বুলি দিন দে আমি খান পাৰা সমানতাক আমি খান কাম কৰি যাবলৈ আছে এইটো কাৰণে আমি সব মানুহ প্ৰে মদত লাগি আছে মিনিষ্ট্ৰীৰ কাৰণে পাৰাতাক এইটো খোৱা লোৱাকে এডিকশ্যন হৈ নাথাকা খান এইটো ভাল হৈ কিনা আমি খান সব মানুহ আগি দি যাবলৈ কাৰণে কি লগত ট্ৰাই কৰিব দেই কোনা আমি এইটো কথা খাতা পৰা জানাই দিছ Train the program when the first is needed.
ফাৰ্ষ্ট টাইম ইটো কি ভাবনা হৈ কিনা আপুনি ইটো প্ৰগ্ৰাম বনাইছিল 2015 বৰ লৈ কিনা একবাৰ বি পুৰানা প্লান খান একবাৰ বি দেখা নাই কোনটো জাগাতে দেখান কি কাম কৰি আছে আৰু ভালনা বিয়া আছে একবাৰ বি মহল দেখাৰ লগতে আৰু যাব পৰা নাই এইটো দিন দো আমি খান ৰিজনৰ মিটিং দো প্ৰগ্ৰাম দো বনাব লাগে পুষ্টি ইমান পুষ্টিতে লৈছে তো কোনটো জাগাতে দেখান পৰা সাৰ্ভিস কৰি কিনা আছে কি ভাল আছে আৰু দেখান লাগা টিষ্টমিনি দেখান পৰা ঘোৰা দেখান লাগা এক্টিভিটিজ একবাৰ দেখান কেবি চাব লাগে কৈ কিনা ভাৱনা কৰা আমি খান এইটো প্ৰগ্ৰামটো লৈছে হলেও আজি দেখান লাগা এক্টিভিটিজ আৰু দেখান পৰা ঘোৰা লাগা কাম দেখি কিনা তো একদম খুশি পাইছে আমি মন লগাই কিনা টাচ কৰি কিনা তাৰ কাংগে সমজা পাই লগা একটা কথা ইয়াতে আছে না ইটো খানগে কবলে মন হোৱাটো এতিয়া খাই কিনা থাকা খান আৰু এতিয়া ইউজ নকৰা বাচ্চা খান ইটো খান সব লগতে কবলে শর্ট কথা একটা আছে কি प्रार्थना नकुना खोआ बस्तु खान नखाबी प्रार्थना कुना की बस्तु खाइसे इटु खान खाबी बच्चा आंगे मु स्पेशली कोई আছে इटु बिया बस्तु खाइ केना की प्रॉफिट पाइना दिखिसे मान लाइफ बिया हतो आमी सब दिखि আছে इटु बरा इতিয়া टांगो हुआ छोकरान स्पेशली दाखान तो भावना हो लागे इटु बिया पार्ट আছে इटु तो नरक लगा रास्ता আছে दुनिया दे भी एकु शांति न पाबो इटु बरा इटु बस्तु को तो बाय मिस्टेक पर भी न छो लागे मानुरा खाई दिखिले भी इटु मानु के लागिले तो ए इटु खाई ना मुहे के न देखाबी ना एनला आमा बाबा भाई भी तखन समझाव पारा बच्चा एकटा होबो कारणे इटु कोइ दि আছে आरो खाई ना किमान जन थाकी আছে आनखिरा दे आमी आन सब भी थाकी जायसे एक दिन भी आमी दि फ्रीडम बनाय खोरे खुशी शांति आराम नाय इटु सब फेस करिसे तो बिया पार्ट तो एमानी बिराबो इटा तो फाल पार्ट की আছে एतु एकबार खुशिस करि साबले सब मानु आइबरे गुना মই इटु भी आरो कोइ दि আছে थैंक यू सो मच So guys, video yade ena kuri di ase. So you can like a short kind of interview and really touching testimonies kan one after another very short video dia. Especially yade ahigena retrainer program gona first time yat kuri gena ta kan kini ase bhalo issue godo misa ase nai and itu pura dikon ase godo ekta church se kam kuri jai ase godo ta kan laga kotha bi hunibo gona ambas kan bi alag alag jaga bra beshi konya gidate ta kan touch kura itu alak alak busti ba ina haman kuniro pare ase so kunuba yade apni kan pomji gena motat lagi ase bole we are always ready to assist moi assist kuna birai ase assist kuro ami an direct aibole pare ase itu mon town di ase contact number and everything register khalna moi description de especially mon district keman manu thaki ase no matters konya kasin nai दूसरा चाटा से एकटा আছে इटु নহয় বলি বি আপনি ইটু লাইন দি গিরি না থাকিছে বলে পাছি বলে মন আছে বলে ইটু বি জায়গা একটা কারণে আজি ইয়ার ইটু ভিকটিম হই গেনা ভাল হই যায় গেনা তা কারণে টেস্টিমনি উইথ টিয়ার্স ইমোশনালি শেয়ার করতে ওয়ান কি বেশি টাচ করা ইটু জানিও পারে আছে আর মহান লাগা এমএলএ তাইলা সাইড প্রা ইটু লাইন দে বেশি তাইলা মাগি তাইলা সাইড প্রা youngsters kan enjoy ja beshi dakres jagate thaka kan de bush group karne busti dibi yate etu kon mani bi goina advice bi tahange digena and collaborate kori digena tahange motet kora awas man beshi unulo pari ase aro tahana family karne bi mon hotai pasana rakhi thakibo aro ai boli din dibe same thing ekilo ore tahala motet itu jagate beshi laga ekta hobo aro motet aise bile do dunia ekilo ore age de loi jabe try gole jaga ekta ase bena viewers kana porichon idea ase thank you so much for watching may God bless you all and see you next video